Watukufu mluga we urtese, assalamu alaikum. Karjunrao nyakati zinu harumazi bustani za ile jumbe la rais la Beti Salam. Hunu ti hukume baada Raila mwaha wa mahazuizi lina 19 yemhungu wahe daula rais Azali Asmani hakubalia ya urtese mahadisi ya matangazo mahsus na inu mahadisi ya mwado ya handani ranzi enzi ya bili ya ichendea na hubazima garjo dhukuru ya masuala mahu ya wakati ili nikashabaha emaraia warambushiwa haunro ezifanyishi hao harumaitsi hatu narzilungi. Kazi tukufu rais Azali Asmani andani kubalize tosazaha tu ORTC shukuriye baada hurikubali ya mpango mahsusu si hukume baada wandu wali umhawanyumeni wa mahazuizi lina 19 mpango wa ORTC ama muhimu wa hao na burijua wa yakaya insingio na zinji za haba na widi ulona jukum ya daula sio na maslaha nilahikiwana ma watangazaji wao ili waje rikebazimami nao rishindiri suali harumaye masuala mahu ya wakati yalikia nao ranzi ya kiba ya maisha ya siasa ya mahkama ushababi mrumshe nana masuala ikao bila shaka gajoji vuriza harumaye mahadisi haula wanane majawabu ikao mjukao yatekeleza yabonga mina bibi Fatima Ahmed mtangazaji wahi radio television ya Nzuan RTN Gamina Abdullahi Sadi Kiemba mtangazaji wa Al Watan wauda wana watungu wa rejista nganye bazima harma mpango mahsus wa hatu. Naam. Marhaba menja yefuswaini na hususan da mantun parohan sama kaujo hangu abu amene uhan mwamjuka nawe mawinji shaba ikedo hanju katsija shauka mjahuno abu vous êtes les bienvenus ici chez vous. Marhaba. Nous rassurez ukaya la na udzirwa hema suala shago jorwahu na kana tamba problem. Assalamu alaikum mheshimiwa baba. Bwana Rais, unanusuru au hafari au shida na stam inshallah. Basi halvani wajeshi. Safet. Zongoza fete wa mitsafet alhamdulillah. Rela wa hanyumeni romba ukatoka na khair wa hatu neze family netse kamgwabenti. Inshallah. Marhaba Bwana Rais ngarjia warma enreda yahe mahadisi hatu manaisinga sina mahamili wa nusu ranzi watende ya daula Komoro wa nikau aminifu hawinji utende Komori hatu hilo haruma muda wa mahamili mrugu tanabahi ya kainsinga bozinji za fanishiha shanga boza tufanishiha Bwana Rais kanzani juwe ye mahamili wa nusu watende ya Komoro uhukumu jezi tendo zao. Marhaba menji Ibrahim ne suala hiyo ne fursain amba kweli rivote wa mihima mingi ngabo zafanya za tufanya minga amini ukaya izafanya hadu nchash ani za tufanya nabo darjitayarishe akaya ya mihima ya huwa Komori ya mihima hii dunia kamili yoketi na bahanu ijuzia tunakatandwa jufanya wakaya saya ya muhimu ndo kaya andwaka rumestenda na shukuru ya Mungu na uomba wa Komori waelewa ukaya haini lifanyao shala madunga nao shakana ujazifanya wa wake kinyume ngabo wa madili wa hambar ma mahamili wa nus wala baraka ujabanu waka muhima wakane nsino nono muhima ho mwenje na bo mwenje kabati fasiri mwenje uduka abantu wakofanya zihazi shanga abantu wakawala mwanshi ho mwenje kamla ndadengeze la pitali za hatu wanadamu kuka wa wade ndio ho nzu nono lazima wake mwenje Mangema hakume ya tabu hiyo rija mwajanlia wanama wakubali ukarifanya ukali suala lahu mwenje de muhimu hizo ngozo ntsipi ya wakanzi ya zinji za mwenje akabaha mwenje ngunda namna zinji ngabo mwenje ambao thermic de kando hulu group waja shabaha ngao mwenje wa nyumeni ambao energy renewable
hoja hajua hauja haupepo hauja he bahari ngetoa mwenjaba hainu hauye volcan hatujoshida toe maji mitoe mwenje ye maji mirwa maji tena yoto mwenje shama haraka nestabano kanizo ronoka hizo nodoka ntofa imitola hazo nada mungu ajo lemewa yani mfano mtiti Ibrahim kale nuraje mraja ngaza fanye msomo yafanye etude nomba msomo ya he energie renouvelable la makina mba mwenjeranzi ndia fanye la etude ya hile nje ho karijeri nje harumenu energie thermique kwa karaka donc yuda ka muhimu rifanya mbar saidi alhamdulillah nabi abo kardon dare je dingoni izo zin hundsen amshele kaya rija bane heziatandani dikane tabga mwenje hiyo izo ndizo rafani rende ruhulu grupu zibazar mwanjo jarzi hansi rikau amini ukaya okatirjo roha on rajo renge place wadwanga le tartiba kwa mwenje ula oendele shahausi kitif ila 2003 hanza coupe atajwa sur 2007 hisa kabajaka entretien kabajaka suivi kabajaka nouvellement bijarwa sulizino bagaba ile sora so mabahain dokaya nyezi mwajanlie shinde sisi haba hainu rihensi in energie renouvelable ya complete thermique yani lewre hunde nabna baka ke mwenje rije aba harsar pasa mwenjengo yabo alhamdulillah ngwa na mwenje quelque chose de stage liyo shanga romba mgu tena husuni yabo fan tartibu ke mwenje ujoka daima ukirahisi hamwa kumwari kama ngwa ulionga saru mwenje bwana rais yurtana bahiz na katika misozi ni buka mangio stoherenga vavu na vavu yani haliwa shkolo de stage bavu kazwa komori wana shangavu ukamba tasawaro jareger ma wakati mziro lewa wanshi harma shidza bavu sampianti ni bwana rais wakazwa komori uhusu imadai minga mwelewa nonondo zinhundu katsende daho ni wakati amtonda zifaska maji twala glasi hata zitola frigo miwada kana amini bomu nje kujoka ukaya nzifika bana mjiko na urengo de bana mtawa mai frigo sha kama swala maila mara maili balao mwenje sido mwenje bahe shanga bana mahalo mwenje uko henda kwa marezo yabaka ndoja na ze group shanga nzao ila rezo ya ufansharo mwenje ubali waranzi moro na waranzi vajua sulisha ikenjema shausi kitifu ya rezo hiyo de rezo da hiyo de sino colonisation ya parfanyo hazi mugalewe inu zedele stazi liyo kama tatabatab sha lazima mdo aelewa kando bitsa mahakumi watu na mwenje na katwa na basi naskari bata mda kupiri bala tikebanga rejehu la rakaya ngamwara swile kakana je kamwa benza ila de yani de rezo ngefanywa hazi ngajali ya ebak mondiali wa nkama pesa menji wajangwa ndisazi hazi za kwa renouveler rezo ya mwenje ujwa ukadaima lewe eko mwenje nguo shetartibu abaho mwenje mahalani kaye wandosto kana tabonge amwara swile ukaya izo de stage technique sha omwenje nguo atangaromba mungu umwezi wa mars vante na runde complema ya groupe mfukare rasaidwano emirates jete na jere stabilizo mwenje anatanda joka kufanya etude ya energie renouvelable bwana rais ulioga sarumale swala la husu maisha ya wakazi ndio kar hazizi ndizifanywa wao wanazingwa ni wao shamre de talaba ya la maisha ya wa Komoro ngayo harmo zero wafanywa asizivaru sur la vie chère chaque recommandation que c'est un impact azma hindini no kaida muzirengo haraka ili onro wazibiti umuhimu mzuri wa maisha haina usiku ya wa Komoro yani hanzali complete keba rien rirambuwa ya ukaya ndio bonga sarmwa croissance ya 3% hata 4% ngeda shamuka tu sante maisha ya maraya he croissance ya vumbo yo ke maisha yake mangu balandu wa kibamba ukaya ngawo ya bwao deshatsonga neshadunga andike akiba ngabonongo mbili zikotsonga ndwa kane maisha donc est-ce que wango na mapesa menji abakanya mapesa izindu tsokali ekema pesa kayati abwezi nuzo karahisi an indeti watu parondo shindoni wa hunda hindu shasi hebe shebe tukadmo he bage tsipasema ndo akiba hangu kana muntali ema pesa ngalonda hubi ya tunga kale weinu ena mdabala mnanasi hawiyembe haufia jabo shidoni ngutozi uzapia ya jentobila jabli tena haheza yebe wazungwamba ka offer and demand bage yosu ala muhimu ya bono kanga mapesa armenzi yo de costa rafanya haba hado twali jo ema pesa ngalonda hubi egarjo kafanyaje hata mapesa anu yafai wa Komori ya beso ala maimvumbuwa yesu ala bakominga mjibiwa
hakabo wanada mwanzo unro shala kuli hal anzo katibo jamwenje mkabanyo nzi pia risisi legash mkabanu risisi ye ntohole yabo haini taratibu yesikala mwafanye ni maisha hwandu kai ifanyiwa sandi jona saundo shido ni kusondeza ngazi yao basi yabo dukaya ngamu mapesa shala kuli hal ashukurie Mungu ukanga bonsinga mwana wala tele kandu njao na majuna ntoho na zindo na kandu homa lahoni alhamdulillah hune maisha ngayo ghali harmao la utahema shay nafsia shakar jawasuli wakati ukandu ado linda ukabale ntoho le bonze kabashila ukaban abakandu mapam waduwela ntoho le jabanu jawe bandu humijini karti yabo mkwajala tagarhunda msaada wa ntoho le wa Japon shamsaada wa hena mne mashali yo ngarjiruhusu rihuzu mapesa renge rifanyeze pare haufanye lekoli ngabida kwenda mina nyuke mashanga wa masingofa kwa lazima kemema sha ikananza ngale mfano wantiza saya na shukuru Mungu ni mabeni kwa kweli lazima helo anadamu aliyo sije helo wa Johanza hiyo de examineran kiwa ni wa Komori karfajata waswili haini mkomori ya hunda la mahtaja mshinda joka niyo ila joka makiti eba ngabo mesure mahsusa bidizire ngeshehe ili utajiri vumlo ni Komoria croissance ya daraja yani harumajana ngabo mesure bidizire ngeshehe ilize ngo zinzeli haraka wa Komoro wa hisie maisha ya boswala itoba kiyo vrema au kaya rikana croissance ya 0 katra jabal haba hangyo 3 mabena shanga wa madio shala kuli hali kati saadu kati ya kazero abagar jo he assis gabon renda tamba au 2 chiffres ngabo ntibo kongo asula ba croissance ya 2 chiffres shamada me croissance yo he basi yenti ngendo kana mahitaji zaidi nazila wanulizo bongele ngono ntibo ko mashaka hambani shabaha mataraka ngondo zatu wa Maurice hale maisha Maurice kama shabanga haju hakenti ngendo daraja za haju wenge banu onro unu ujao ekanwa honda basi wa dakati na mapesa mtu anza ya dépenser basi kako ya dépenser abona katiko twanza vunde plus wenge minga mamini kaya ya 3% rai parisa yo mvurano hatu dasina ye wananya si ma partenaire FMI Banque Mondiale shaika lazima kejuma 3% izoromba mungu kaya 2019 comme gabenze doit utiliser 5%, 4 à 5%, et pourquoi pas harma 5 au karwasuli et croissance à 2 chiffres ngam amerika zo ngozi dom kinia kama gabet bwana rais wasuli harma yezi high slogan un jeune en emploi amma tokara vasavani rasa kalsona tongo yanziani esi asantindo yanziani ile huana na ubure wa mashababi au hojimla sikashuir kawo dojo seso alai en tout cas un jeune en emploi beaucoup de jawu so sanga na emploi wewe bange babi alhamdulillah shanga mjibi wa ndondo bolo avocat wa tuhunda un jeune la plage kweli sayo ala muhimu hali sina jangare liwani jangare liwani ukaya wala sima islamu wahia nrabo wahia nambao hada mrohida nrabo gajali mundabe nrabo mtume hazamba wae kaya mbislamu kadwa manrabo sala kuli hali upande huo ngabo wakati boko uruhusiwa nomda shida hunde muhimu sha ya khatari da nukhida do hada ya mndu hor ngam dum de daba hadaye ebenge yodo banda kaya harma jeune emploi si circanza emploi ijoka ya kweli ijoka garanti ijoka durable shabo anatanda lazima ya hunde maisha yode mana ukada hosisa maisha ni ezinuza weshi zisihe zila hususan hawala wa bukra hakwa tina hazi ufanye shaho kan ronde hazi zuromba mbuduka ina mbujonda hazi iyo hazi ya mstahiki iyo hazi joshida yendelee yabo ya handani da harmaji msaswe hatu namba fonction publique wanunga ma contractuel shaizo place boko ngizo yabo wanduka jirenga mwinji hanaze place zile alikale ngabo place jana kama nzarege bajana maila bangara fanya khida shabana katondwa njeza ze place ngaze njezao akaina kati nti yawe maisha hayo yawe besoin ya hawa ressources humaines yo njeza bagabanu ho njeza ndo mo fonction publique yo ngono bani share lewa ni ukaya hazi tidar mo fonction publique hazi do angalia no entrepreneuria na secteur privé ya shida risaidie ma operateur économique wa hatu ugitena reconvaincre walo bonze wajibanu wajabu eze hazao iyo do wanajo na emploi jo kasir harme majeur jo kaendelea radisa mwana kazi hazi nganziani alhamdulillah ngwari ngaondo hazi je societe ofanya zipare na kadha wasadu surunga hazi ofanya ngarumba Mungu
ukamaudu izo ndoka Tanzania bano yojo kana mna ukabaki ampla sha hususan sikanzana ngoze mashababi kadana ngoze mashababi wahunda bakti wahunda baki wenda wasuma wahaji ya ukakweli hota hazar mabiro yo normal shati jwa conseiller wafikiri na entrepreneuria wafikiri namna umsomo hawa joshida utenziani wafikiri namna ufanya entreprise hawia fanya namna ya ukale wenu wasaidiwa wedo bankwange mapesa hao ni mara mapesa ili washinde wajirenga en charge wakati huo ila devenir hao ngio halwe mihono hao wakati huo ya serikali wosula jeha hako katunga wana wandu wafandoka baada misa soka tio gejoka ukane hazi hao ndo kaifanya shawiri ila entrepreneuria shinendele shakina ukabdi masoka sharte to danga hazi sa ala kuli hal juzita milokaya inu bahamiliwa nusu renge haruma 2008 ma januarengwa ونفكر كابغا سنزياني قالوا واسولي كم لازم قبل شبنا رئيس هرمي اللي سؤال لينو الله زهز حسوا دفكره ويتكلزوا مسوزوني هونوانو يخصو إذا مشركة يا نفسية خاصة يا هو نزيجنا وهي السركالي دنيا برنامج مخصوص يا وسيديا كيتو كانغا ونزيجنا وهي سابانغا برنامج زهاو نفكر زهاو tout à fait fikir kaya yonajo tahando kam shinde convaincre wana hani shapando he serikali ministère de l'économie et des finances balaba nshamba au code des investissements yo code iko sulihana ndo fanya os investissements e code yo hunu ngomon mai code ilo nyangu ilo portuaire harmazen sizahe e bahar al hindi e code yo valable de kam jeni wanzaga investissement hawe kam komori wandi so investissement hahe yo do ni ko tartibu namna ukaya shindendele ateka shinda sul namna fulani ngajani soholiba upande huo refinance economy warengeza bana zao ukaya leo inu haini mndu na jeune ujohenda ngawe ministère de l'emploi tena ujohenda bakanga manzoni bu emploi hatwe projet yahe serikali ko jorenga garantie sha garzo hadisi la sinaye rone garantie mo renga rianyise norimbulia shindendele upande wote jonza nyinyi mfanyishari watam convaincre wananyanyi wanashona na hando upande huo bado pande joshida wasuli santipe kama haureje bwana rais harumomva wo shanga we tambu ya usuze formation professionnelle msimu ngono mwezi ntibu koze formation hizo kiziti namna ndo utajia ngabo siasa mahusus ya lazima tuanziadi ili wanrua lawe harumaya sema general wanonji harumo formation professionnelle ile handani ya bili ngabo ze garantie au niveau des banques ngwapatao shay daula kwa tina ze taratibu za kutia fond de garantie ngabo mpango mahususi au pumba la mali kwa lazimu wanafikiria wakadari saidi wa banki mahususi au deze banki pia ili wandu wadunge dinamiki ya waswala yogyo na majabu maili siparona nane mazoma na heze banki unu beti salama tuambi ukaya tijuanza mna kompanye harumeni emergence lifanya winu ani mna kompanye ukaya wenu ze banki za hanyu zike banki za hatu shidaula juzine pada mba pesa mu banki Chatena embujo la bonze haja ngena projet ikekujo hunda banki ba mnarenge mapesa shati ukasharti bale mapesa yaje kama sheleo armema ndandani ngabano jabana kanza afanye projet wafanye projet atano waswili wajaba kashakati na mapesa tamba ke mapesa mitina bange tambiala mabanki ukana mfanshawiri mbuwe e kapitali hani ilimsaidia inu promotion ya entrepreneuria wawangu warjibu shawanyu nganzo mparticipe bonge asarma bitona ndasinao riwone namna joshida sisi wa ani riwara swire harumazila ampre wafanya wandu ukaleo inu eketso kaula gaja shida ya zilegeza inamna joshida tena leo recompense imitwala yongio kat problem sha iyo na kanza na dar masala hiyo dokaya ze bank au hazao mapesa lazima kunde mapesa bongeleo inu na mwanzo ndia pare ulade mahala bako mrufa hamati fanya khida nganzole uri kanga weswiri yani ye project ukawifanya nganzo ifanye niveau ukawewe embabi ujo upara nina sojo hunda na ila garanti sisi ndo ufanya sisi serikali kujoshida wifanye ngebu jo udo hea hambabe changa bantu bokungwa koma ambitieux c'est tout à leur honneur wende wafanya emprunt haju na bala ora kwa tini garanti wala katsenza capacité za ukawafanya ila entreprise haju na banu goto kamba ba entreprise changa ba hoje aba hanga mjesu ala hiyo ya formation professionnelle ngawe na haki upande huo kweli ngabo manki ya he formation professionnelle yabo université mengoni mwe mtanar l'ONU ranzori Tanzania redemander kina partenariat na université zingi za bonze
za ka 1 e mwana ujonde licence banu wasike problem la fanya master 2 master 1 2 wajo shida wajarbulie master 1 master 2 banu ye discipline 3 ye muhimu ndio doka rishinde dispenser de formation professionnelle joru husi na mdojonda ba ki facile honda hazi au ho créer emploi mathalan sega fanya promotion ya tourisme sa rijomba mguma hu kaya impangolo ndasino wandu wajawa hazi lo telibanu shawati balando hazi ho jahunu shahunda ndo hazi hunu wafanya hazi hiyo wa wandu wa limaji no ndo he zemfi washinde wahuzezo mzahar maelo telio katopia ngwa jonde benefici ya investissement kabla kemba ujarenga ngabonongo muhimu lazima rifunga sana yaba garchoka ya Rais Azali Assoumani harumaye manda ya mambo yaho mongoni mwezi rungu mkuu wasifanya harumaye tsinu umtungi wa SPSF ngalunga nao ni maelezo atwa yabo haswa dondo hazi wa buraiha ujo upatsa ujo para ujo hanandogo zofanshia aba hino ngedoya nikiwa statue yanze ke statue ya banki ya kweli kanzanjwe ka bwana rais ngodungo zenongo hizo ili tujenda tena ibadili ya fikra ya kana Rais Azali Assoumani umtungi wa SPSF shabala ya fikra da ino hajabaha balokati ya ka SMPT rajara ka hungu warfanyi telecom SMPSF wala ya azma banki shekala nur de hambabi donc wala hotel poste harma SMPSF ukagabe poste et finance ça va l'objectif de finance yo l'objectif akabala bon banki kajamba sa ngela dimule weinu ngabo banki industrielle za kiwajeni commercial ban shekala dimule we dawla hatu kina banki sa ngala jamba de zahaba ngala jamba so haju sa bandi sa hambabi re hatta jirwa swin e bange effectivement ga signifique hiyo au que SMPSF la dimi ki hama banki i concurrence ze banki za sa shakati yangu ukaga mjao ze degazajiri harma SMPSF wabno hata hija ngabo mapartenero hatu waroblige kari sabaze itikaye akamwa bauka ya deficit lo yabo kwa tu amekasi kaljosh dari recomble chaga sa mama hadi sino ndo dasina ye directeur wa SMPSF abaha les ministres concernés yabo ngarenda harmo mpa woka aljosh dari recapitaliser ye banki baki okatule effectivement ke ya mabank commercial sa ngejoka namna hao ne startup zao zendele sa pandiwa SMPSF yefikira kari sanzo mbili doka ijei ke banque ya hedaoula maintenant c'est à nous de décider ngeko banque commerciale est-ce que banque d'investissement de décider tsena ukai est-ce que kanuyo hawgar jobo capital rege banki ya zinjie basa mamtala huo na ya kanga banki ya Morocco wafanya hazida na SMPSF wa wala Faransa rihansi ka hawgar jowa para jemna makashnar kibazima wakati ula yo banque public privé yeshine lele harmaje bil tourist housing kabla halijaja mbele ala mwisha holiho ngasarmu madaiyo zongwana dia he fedha he diaspora zongwana dia ukana diaspora ngwasaidia haku harume ya kiba shaya au final wamkotushinda wa huyeshi yehezi ufanya mipango mingi elewe inu iladi mwandu wafali kinda hubi ili fedha he diaspora ishinde kina maana harume maendeleo hensi yo sala muhimu kemba sima lisalis mege kaujo kiramju jan horenge no be Faransa ndi wanda ilia fumwa ni nyaso diaspora arme suala hiyo riparo fanya hesabu banu wakati arme manda handani baba hanja fanya rehundo e apora he diaspora harunga maha ikauka equivalent ya he budget ya he daula anokatwe budget de l'état ka 25 milliards ba c'est apport ya he diaspora ikauka equivalent ya he budget he daula maha and transfer fanya huwa mzima ikauka 50 millions d'euros na wo e budget ka 25 milliards shayao ya wde mapesa ya birahar mazenzi hata wasulu bank central andi bale bank central le mois de février wo waze mapesa ya njia harume banki hao o mahawabiraula wajawarambia shabo kwa jaze mapesa ya lo harume aloma la honi atunda harumaze change wajaze mapesa mrajabana dabal za Dubai hawenza heshin hawenza Dar es Salaam ya wenge ndio aziwa tsojo double yo zane 2005 2004 abame mtusubila amiluka haba hino aye mapesa heda sport transferi ndio e double ya he budget hatu swala langu ya arduka ufanyaji hatari hadisina sinao waelewa kwa mapesa anu riatar mataratibu ya usaidia maendeleo ya hensi wakati wanao wakati tuambie banu ihazinu karifanya gejobru usunyi ejoka harengere treti yahe ya jehuna kimakini au kangu joka ya hafanya investment wafanya epargne
ya jona mahindu ya tsanganye ne ila retraite ya shabo bahe mwana ujokanza some habe hahunu yabanganya ze taratibu zangale mwana ola hawe ujo soma uyo kafanya zifaransa hajafanya zihunu wage hiyo taratibu lazima uiangalie wage singali zifikiriwa asho kati unungari hafli hawa ngozingi sha karna ujo kabani pesa yao ya jao ngarumisha alhamdulillah akabonge jahar mala sana kwambi ibani mapesa galuda hubi ukaezilikuwa tsongo hebe de mapesa heda sport ngatsongo jahula ya jahuda honi ya rumira kartu yaona donc singa nambo kentinyo maskini emanshanga heyao shabana nga mapesa menji de heda sport ya satena de mapesa he corruption wandu wa hibai mapesa kidaula tuoni sa ekarshindi harumenze hiyo la sina uri hadisi rihati system ya ukaya ngwa hao mapesa hunu namna ijoka na faida kama tsimbatabu tsipanga mzima ukaya vanwa bahanyu ngamzo mjomba hehu kayo de propre ya mkomori ulo faransa wala msenegale haum burkinabe haum ganne e ka faransa hawlu nyimba wala do hawo yenda hawo inde vacances la la mdaza unuka bati mkomori ulo faransa ya hula nyumba ya twanza wa hena nyumba hunse wo khususia katu alhamdulillah ka ngeoni sauka ngwanza wentia hawo basi isi lazima wasaidie haruma zila nyanzo zile ngwanzo tia hao yaje kufanya jataru wasaidie ikawa jahunu wajojo kaya ngwaja harumati uditena wake wana ufahari ya mapesa wa yabeha shafanya kadha na kadha na kadha akaizo kyoli nukubale mapesa ngwanzo jawa he nyumba esjiruil hejawa na jahunde milanansi ndio obligar ke mapesa ala a dépensar milanansi hajabala hata wakati ufanya mbahazi katunda wakati ufanya hazi hindi haringe mtsanga haringe sima kajawa iliba engele njaribu wa kontu mathalan mruwanza wa nyumba hajashila na mruba ashana mruka manzo wa nyumba hamwambia ze etape ngabo fondation ngabo ze gros œuvre gene finition na mtulifanya fondation ba ya bongi oral fulani yafanya mkataba daina yendeza yaweka nguto hunu nguto vacances shaka suja do gafili haukaya do tamsanga na bwana na nasima sha ila kontaibu wa ngendelea ngaba kumba a controle yavuka ola kafanya hazi hafanya wakati la haliwa yardendele donc zifikira zifikira ndondo zonomba mungu ndo kayarshinde dishilanda sina weka mungu abeze lekensi ritualize ngo hizo sha kabati haki ya ukale wenu lijedo fanywa menace na chantage na ushangaziwa ni wandu nabo pesa ya rulona yo nga ukadokume mwenja na wakori kashembira rupatwa mapesa yo 5 millions d'euros anzori libar mama hakume hauzo 10 millions jedo fanya chantage kadha ze voter carte libre sina ndili anu kapatado mapesa wadwenya marunguza siasa shenge shindiri dispose ne mapesa hatu yao joka indi liberty hatu akarfanya ngo hele zona masla kairira avance ke bahar maswala zima ilir jendar movements ya kazi dakika amsungu dungabo bwana rais yakaya ritme ikaudo mwaidunga ranzi ilmahamili ngamfanyazi batsina aide budgetaire sinaona namba ukaya ingamndo shida taratibu hindili ya uruhusu ya ritme ikaudo mloni yedu mshinde mwi consolide ili ila souveraineté financière hatu shinde jafirme davantage swala muhimu yabo arjoka ta aide shele kama na babu jorinke okay abanu wa Amerika enda permission du monde sangwa ilwani mashinwa wa faretu sangwa ilwa bonge bala deneut ngombi wayona mdo ya para wala ila confiance ila lamba credibilité de chatunga wapati bon c'est vrai si sir jabanu bihundu ye pasia kabanu gar libao malene armay femila bakmu dala heno katinga toao ema le nyaa de ba hambabe shate jemda ba ha izolifanya kweli ngaruma zila fond propolonizo shaga sina ambition za tsahari ndatsa ma pesa que ça soit la banque mondiale ou FMI ou banque la BAD hauze banki za kiarabu ari hunde mapesa orisha abo hele wakasi somsumara kanzari nke wala wa Komori sidalo bonze karaja subuti fanye rifanye fakhari wa heli hiyo kanzari kwa Komori umsomo nokaya ngelazimu jirenge dhamana ranzi lazima renge dhamana ranzi abo ndokadizo ngarlibo wandu abo ngabo investissement ngabo nzasfanya hao shangabo de gros investissements boko réellement garjajo shinda rongeze susu zifanye shao mwe Komoria jwe maudu kaya ngena dhamana lazima ifanye hashindi hafanya inu yabo izo tushida fanye yaje afanye mtumikani mfano wa zaho mwenje amenjo katara kauta
basi renge mapesa hatu bank central azo ambao kade ze revenue za hatu ripara mapesa na Exim Bank nilika utsaho mwenje basi renge mapesa rija rikanza na libe Exim Bank wa hara diwana abo hata boko ekari walibi aboze ntere wajoka urenge kazina ukaya donc waka obligé ranke matier et matière libre j'enfikiri ajeti miziba haraka donc yome ngoma zona kama bali kazi banki zo muhimu ka lewe keda ula bango wafanyao si de trésorier heda ula ba chale go duko na banki bala warange mapesa wafanye cha ila proximité hatu la senize banki lo sur place si sawa ni banki mondial ni FMI hao maudu kama benze ngaja alia diaspora kubali wa créer un fonds d'investissement de la diaspora nafikiri kama fikira joshi la necessary kama benze bwana rais ngozi juo yokaya umaha zwizili na 18 wa ngozi njizi zijira mwezi hatu kazoti kawaida zoti mazoea wakati nahi zojiri ngarjua ukaizo hadithi za mbahunu ranzie gendarme ya pulo mhono yeze kudeta za kanza zifanyishie hunu ngozi njizi zajiri haruma yensi hatu imahakama yafanyishiha haruma bango heza ngo hizo yeze hukuma zilawa ngabo wandu washangaya hata wewe kwa hone sakao shangaya haruma khutba ya maha sha ile sualati ndilo ile sualangi loka imana hindini hata mpakanda bahinu walio wa Komoro wanzo wa loze baina ya hezajiri na siasa ya ukabaniza jiri zile kazijiri baishi watu wa mahakama shabano ndo wafungwa kisiasa imana zinu hindi bwana rais na wao pia zinongozi jamatu ya janjanze mahakama fanyiwa ze wanduanshi ile suala nziro Ibrahim ambese hojo na mdu sociologue ndio shida kujibu swala hiyo ya ukaya leo inunga mahakama ikaya hunda na mhima ngodo shtaki shina kate mahakama joto wa hukuma ya hao mrashangaye wake mahakama watsikai gesi sigar joshi ndar ba komijini hatu ndifanya za hukuma za hatu sharti ndo mahakama yesu ala kafikiri kaya lazimu wandu angalie ula mkonti wa hatu na sociology hatu namfikiri basi na utali ukaya amani ya kaunti jubanu ndongo hamanda zila zoti na di hojiri sha zetu kanungo za jiri harumwe mabavu ya hatu wenye mabavu wazi hukumu ikadwa ndo amira nanze kadwa ndo dini wange ndongo jazila wakati za kaubira handani tena yazifanya Bob Denari wa mjeni shamfikiri hama Komori wa shangaya wakawana hao ndo wafanya zinu zila wa Fred hamba subconscient hao harumwe Qur'an hamba tukfi suduri wange lazima washangaya lazima shangaya ka zati nungwa madero sababu ka mbajo imagine ka jojiri bana hususan zifanywa ni mwana wa mrulo dahoni ebenge shamshangaza hii shamshangaza de hukuma bozila za tujiri za tujiri kama wewe sha engezila ndazi jiri beseka za fika shangaya wenge minga mwelewa ushangavu au kaya zila logo kwa Japani jiri banu kale wana damu wa Komori wajua fanye litolaba ndazila kwa Japani jiri azijiri lazima shangazi wangu sha izo ndo lazima elewa ndizo ndo kaya lazima waki mahakama mgoja wale mahakama ugarjaringa wajeni waja wayafanyao sha wana hatu rawazadu alarmu mahakama yao ngwa hibenza ngwa fanywe hazia hao sha mtu aminikangwa una rohombi ya mndu fulani au kaya wana hatu mijini mnji boko si fami nzima mtu aminikanga abo mndu subutambe ukaya ngabo mjiba na tu familia hae boge ye hakimu lo yabo akahukumu mndu mahala fulani lazima hudawni hula haumjula ngena mwae wage gufanyo haila hazi hahe gufanyo he zamana hahe gufanyo haukalazima za hukuma ziri wanweka wa hukumu wa ikemso muharmua baki watu jesfanya tena wenge kama tsambabu Ibrahim amfikiru kaya zimna some wangu safari yenu mgoja aliyere ombe Mungu hawifanya ka zitijiri tena wakati mahakama iduka mahakama normal sharti jan mahakama special ya hanswa hango grave za chiri mmoja alitwasulia batsene kama wale mjo regesho bashiru bwana rais ulio ngasar marongo za mahakama heza jira harumo mji wa ikoni do rukata bala wa roho harumo hutuba yaho ya mwa unisokara ngabo azma zuko urengwa ngabo sanctions zuko urengwa shampaka le winu aruko tsura ze sanctions hizo ndizo nziani au ngao ndo zino jinazi tartibishi wao ze sanctions hizo ngezoka huja kanza runde unjwa maelezo ujumale swala leo za jiri ikoni yabo tizamba ukabatse buriye nugondi shabala rumebala rihana statut particulier hatu ya ukabalanga boza hukuma zikorengwa ndaka jeshi
wakati ula jezbe harmu mahakama ya mduranya yani jeshi efanya nongo ekaji utobe wa hula direct shalazima afanywe mahakama harmare jeshi ile lazimu wakati la jabewa sisi batu kan fanzo nguzatu zanda skesiri tujamda mzinjia mdurtaabisha bangena mkimakini kaza nongo zile lao bese kari wasudi mdohishia shakar tuanza madisuja ba madisize pression na kadha wange e procédure ngende lao pande wa he enquête au sein de la force comorienne au sein de l'armée lione zila sanction za kijeshi la mzalengwa wakati ula jeruone namna obeha mahakama wakati ngeraia ya jabu mahakama wakati marhaba bwana rais ngarinjia wa harmaye post hiyo jereje harma masuala ya he daraja bili kao yaunga juu masuala ya perspective ni bizonandura zikabili wakati ujawa marhaba pesa okay asante marhaba miji bwana rais ngarinjia harma imhadisiatu sinawe haba hayno made namna razonesa ngarji harma libaki ala billahi mahadisi kao masuala ya menjinga juu shinjia haswa haruma masuala ya siasa na diplomasi ya nchi ya hatu kanza handanini juu ika bibi Fatma haukemba yutoka utendea mse ile swali la mwando haruma mimi natendea swali la mwando haruma mva wa siasa mwa 2018 wako pangia handrongo nyingi bwana rais utashia wa Komori haruma mpangio wa mikonsi ya taifa ndongo ikamba sababisha waja pangia referendum ya mwezi 30 wa Juliet ya buza isharia wajao tiani jokabili election anticipée wavo je tsongesa amba uvunguza imanda yao namnaje bwana rais liwatia wizani ijalali ya siasa ya uvunguza imanda yao kwezi asante marhaba andani manda hangu do rumishi hayensi na boro rumishi hayensi mruka tupata shamnungulibo kanti alhamdulillah rizala banu rianshi kabo andu ashkuriao inamne ntinu yari serve atarija ngadwa katalmure mishi wenge ya wa mupande huo sijanzana wana sonti pia ka haini namna mbajo shinda ya science yenu mbati ne ukange president honge wazira honge director anu huno ndansi ekadenge mfano wa nyumbari undao ya woka na mawe matiti na mahu na mtsanga na sima na toli nga wandu koja jaru miaze mfu wange iyo dala zimurele wane harmansi shabo imtinu hatutonsipi wange ikamnu njiwa madhamana domru fikiri ukaya inu tinkiwayo hamadu kage jumkiniha wajemdu ajakeni hawe shatonga na irenga ndo bakamdu yabo ya roha rija maha wa 2018 amadeli wa hanga madam rinja harumazi asizi kao razi 2017 luna jana toha na ndwambao mwa uzut na kubali ukandizo garjo enda harumazi za asizizo memu andi hao nsahara haneja karais ka eka uvotua ujukubali chaba mjukubali sijaja wanambia ilaika 2017 6 juillet ya homa hauo tizamba tuditiro haramzi yabo tifanyaze periple harmai dunia kamili neleze makongomanyo nizintiwanza ni watu ngarfanya mkontibu warjuanza mrisaidi mwaja ala warisaidi alhamdulillah warisaidia wabihon wenji waja wakabudunga mkontibu za hizo sha enongo nzima muhimu ya jirani muri shukurie dokaya waja warisaidia sha wandu wakaufanya za hizo mwadona tamwish wakomore mandasi mangabo kaenti giona walimu walazimu na alamu walazimu armahaziwe fanya yabo narelewani ukaya ikana zaranga le tarikha yensi hatu lado handani wakaukanti mkonti matrukanga balbala sha kanga rechele yao kata independance 75 na mnyadea mazalo nyuasa aso kationda solise rechele coup d'état 78 rechia ya 85 ne mkonti wa 90 wa pluralisme rejarundwa 96 katibla président Johari a déportewa ngeije evenement yaho kutuzi ya 99 donc haino katondo hatu konsama daula watoka balbala basabo kanga balbala yoti na duka ndo shindi wa fikiri ndono akarzo bakabazi joka ujirihin moge ilade handana ramunti hatu wakomori wakautungu wa manakaka bati balbala wa votra isi wonti pia wa mkubali kanarkensi risome rangaleza bira
ila tena josi butrambe kaya hata Afrika hata Afrika hatu kama tinzizi njwa ko shida fanya ngwenda kakati balbandoko hiyo ne mahandala zimurifanya zibiri ngabo haja na tunga yo tabu rende hata referendum dia recommande ukange bidiu ze vote zifanyie haba referendum ani that is the recommendation jujo hamba ukadaba hauma hudu haushao mumro kaya gazajujo hamba ava ani harila loi n'est pas rétroactive yani ti vote 2016 et constitution ga jajo hamba ukaya yabo applicabilité ya sharia ngaliso 2016 abeka lazima keye 2017 2018 hata jua 2021 sawa kubala na kanuni mahabo ngabo kabla dhimusisi rifanye yango sacrifice sacrifice hiyo ukayale wenu garantize mandaza hatu renda rumazanymen bonje enamjoka hanza ya taha ujo taha Komori au aminifu hao kamnyezi Mungu ajalawa nikao wadele izoromba Mungu ndizo ndo kamnyezi majanlie kara sile ma gouverneur na mduka uka kandida nyezi Mungu ajalie ritsungue ujo kana khernasi ujo fayansi no kamnyezi Mungu. Bwana Rais, ulihoga salamale swala la husu ezevoti uzambabo ezejana kijumenez ngono yo kananga on terrain libre kinga wandwa la masaruma ya wahu wa opposition ngo résidence surveillée et que terenga on libre fikra hindi hau makala hindi ndo wajatoa ili makinishe wa Komoro na ezejana za siasa ilize votizimu zibira haruma uhaki na usalama faida ya henzi ya bobo kemba ngabo jawabu nziro mbabi shala zimanzambi bari matonzi za mnaramu banu aileka tuluna zamana ndudo fikiri eka kutia abo jodiri haini zamana ndo aludi ngele mdu akana parti politique akashefwa hayo lazima doelewa adu fikiri okati ndo kabange jo chakina ukile kama ngana parti politique kutia abo ni parti ife abo yoti parti afanye fasili ndini parce que hata hodahoni ikaja wakati Mwenyezi Mungu hata manemze imanem huko kabale twada ude ko ngaza mana zindesi ekale mninga na parti nge chef wa hake mwanda na nando ngo tsoko ntipia ukawe parti ngamia yoti fikira nyamala kabla lazima yafikiri ka ekantibanu yendo bie udorengero eliendele zile zalazi donc abar mo pande wo tijohanza eshabashinu wandu wala we harumaye ambiguïté ya he prisonnier politique et politique prisonnier besina dondi sayi aka nambuya fungwa to mahari wala prisonnier politique bari mfanya siasa ngemlimaji ujamba agriculteur prisonnier ye masoma son prisonnier ye mana we mndo siasa tungwanze ke yeye hafungwa siasa shaola mlimaji kaja fungwa siasa bani vanu sharia ngashirumilwa ndo ntipia leader politique le leader artisanat rewa kadha na kadha gajwa bahi anwati wafanye confusion na ukale leader politique afanya nongoza hukumlwa ondoa bekari ila mesure anti-politique ifanywa amna alarme confusion ebonge za sezija rena remaze foti mziachino tipia ngoja alhamdulillah mshukurio kaya juzi wapara waja rishiliana soti pia ngam amini kwa ile wakala mande harmaze voti aba hadi mrafanya programu ya wongele wenu na mraka chef de parti wandoende candidat kasbata cha Cour suprême wa johamba ka candidature ya ongyo légitime ko légitime wonge ikala zimu ya ji préparer kaito ke candidature ya keti légitime wa bajo behemu ya renge place no ya ke hotengwedi yo de conseil na Johnny Kondo upande chazo de sujofanya muka risa aminso ifu halanse afanya barua habesha zintinanzani habesha makongo manyonti pia wajibu alisaidie rekamali rekamvu rekamateriel hawaji wakiabo wakematemu wakemashahidi zenungozo zibire ha kweli namna aini jojiri yabo andwende le harme ma medela henti sanda tikenti andwado shindana no shindana ngarombo mucho asuli abakamwe ngwavi bwana rais Naam. hali va unafasia wa mtu jitamka jukabili election tizani hali va unafasia wa mtu jitamka unafasia nguyo na mitile ujoto wa ndo jinka yo liberté ndo jinka kabisa le contrôle liberté hiyo evo liberté ya presse uwo namba tabu ya hayo kama timbatabata atade kinyume ati pare presse jana ngoni mwana ngona wambia ndokaya minga muastehi au kangwa fanyo hazinziro rekanda hun arawangala armetele machele ngamuna ukaya unweka msidu hambabi mratushangaya bata bonze faranta amerikani mtu silifa sasa sido kayari mshukurie na kama fanyo hazinziro
yonziro harumansi hamadi nsi hatu sha mrenge risk ya ukabo kamfanyo hazi abodo upande wa hanyu sha upande wa he ye press wiyo au ye liberté de la presse entingo na besoin niso entingo na besoin kaya wake namna ndo exprime ilondo shinde wabime waone ewambo kolindo vimbo ndabomvi ili shinde rendelee atizamba jana kaya bahe press ile hasule katron pouvoir lazima ikayabo yabo devoir ya hatu sidawala doka mkenaza nchida za kufanya hazi limnikenze nchida zo pia shajiba nganye devoir ya ufanye hazi shamweshele kaya avant tout vous êtes des Comoriens et des Comoriens izo mdo ufanya zo faye ntina zibi izo mdo ufanya zo dhuria ntiti azali zo dhuria nti ele kamdo hajandi so one sabonze kanti nwango uladao bala katunimize mi il a des entités inusées mais mbatsi fanya confusion entre le chef de l'état et l'état leo ni kama nzambe azali kutamba sa mbatsi fanya ndongo za ukawizo zo dhuria nti antoka pande huo Mwenyezi Mungu ndio shahidi mimi sina tamba problem mrasuleni ukaya liberté de presse mimi ngami partisan wa hayo c'est à chacun d'assumer ses responsabilités. Bwana Rais holiho ribaki armaize votizi jao mrodo johisi ya ukaya hama huisa wewe huamrisha yeteme he kampanya mau de emergence ukaranza bahayo nongo ivumbu wao isainji armaize yakliza wanadamu shado kwa haina mlunge ni namna fasiriwe emergence. Bwana Rais kazari juwe azali asumani ya balele kalima la nyumeni lin emergence armaize hatu yengo ifasirije emergence. Bwana Rais aboti jibi wakaya katira jambazi asizi ondu pia tukawde pete asizi atushindoni abantu pia ngombo emergence abamfikira kaya zenugwandu wa integre bane emergence pia emergent raha kabati classement yafanyiwa ka way emergent kati emergent chango tungo hamba ka l'Inde c'est un pays émergent, le Brésil c'est un pays émergent, l'Afrique du Sud, Maurice, les Seychelles, Sénégal. Regarde aussi ici, quand on a un dictionnaire, chaque hangalaza nti zo zambakagu zo emergent, ariwone zo wafanya o ziwafai urifanya. Izo tufanya reti. Shara haga bajafanya definition ya hana ukalewe inu emergent kwa. Miyo nafasiri emergent hicho. Nafari emergent ndiyo do kalewe inu mkomori ya hunde minimum vital. Ani demba mnongo titre bogonge lazimu maisha endelee. Lewe mru hazaya ngina wana ashinde ya kesu ilika mwana kujenda na alcohol ya kesu iruka eka haswani wade kujendo lapitali hunde badalao ya kesu iruka ya eka hendo honza waso bari na wafanya hazamu hona hendo biro ujona bahindu ya nkema na yeo somo izwe kaspari hana mimi yundo namba urgence akanga monazi jiro abahin wana hatu wajuhao werengaze risk werenga kasa kama ngoluma ore risk hazo roho zao wala kweli sisi garjawan kaza lazima akikwalawa shantu ameneka ngamo mnajo fanya risk ekale yonaru mawonti yoahe nguhundo ila ya lazima kenizo no yaeshi abengujo harenge risk kujo kafubarini hajo bakinizo bange haziato emergency ndiyo dokar fanya pando msomo fanya pando nono fanya pando maisha huwa nadab et surtout ne liberté au Canada mo équilibre et comme nga harumiti ya jisante ukayakatina contrainte particulière bon nazunga kufanya kujo kafanya ya jokanda yene daula kabati batabu jo mtabisha ukarmenti yo définition ambayo emergence en attendant kujoka hunde fasiri hayo uliho gasaruma ye emergence banga bo étape ya ladimu yenti ishinde ihenti hambabi aninga bo fikra za kora lewe ino banda mahamili ngadhumbu kejau banda mahamira ru kejau mahamine fikra hindini kwa serikali kwa ladimu wa Kenya ili banda 2030 onoshinde wa Sud anifikanzani kemdezi taraja za udunga kana umuhabiri kanzuri kinamna fulani waneri kinamna fulani taratibu ndini ili irwasila rumaila sinyangwe swala hilo kama nilikati fikiri nafikiri ke taratibu ngadi sawi namba social au kaya anungamba entrepreneuriat anungamba administration ça est basé sur les métiers social ya bonne éducation de santé azongozo ndi habazi ukaya ni mgaja shindi bwa université sama de langbao tikengar former ma chômeur charke sur ka hayni mrujoro hole koliabo jonda hazia fanya na wetu kaitoka Komori yanzo ndi hazia fanya reka Komori ka dans le Sendien hawa Afrique hawa yende bonze nam maudu kabale soit appel à la candidature internationale charke na wandu wajoshinda wa excelle wanjie harumaye
yeze kandidaturi hizo wahunde hazifanye donc ngandisa harumu msomo mgahebeza ndio harumaye santé msomo gasina mpango ne mitwala harumu université na mabani banu kari renforcer ikema na ujoro ha université hunu yashinde ya kefier yani université atu ke credible ya ukaya mreso mahunu abaka ni mahala diploma hange kubaliwa werengo hazi abo mfikiru kaya ngabo akti ya jiri hauzi jiri ubo kula vimara shukurie watoto wengi wahundaze master wahundaze licence hunu wenda bonze kwa resuseo ngabo maha basi e major wahe Sorbonne école ya Sorbonne ya Faransa wo moto yafanya licence ya droit hunu ende hivyo hala wa major bangia ulisauka kamem université hatu ya ushinda irasure abo bana jabo sijuanjani mnongozeni ni mdumeni mwambiwa ziwa hatu najaje kwa nwa amini university ya hatu lewe kamana ngena nwanza fanya sto university mngujo leo sha yoketi ule za mndu kale unijoto wana wende harumanti ule wafanya nogo kwa jujo zifanya hunu leo ngarfanya saudura hunu ngabo langi na kadha ikabla dhimla yore amilane uka ekema na haja gusomo hunu yonyo aula hane karembe habonze kwenda bonze de kangwado hanogoko kazi na shida zimkine hunu wenge ya education tan fikiri na fikiri ya santé ya birabu da inu da exemple ya ukari kesur kale wenu dans combien de temps radio shinda tumbani kasar fanya 2800 ngaromba bugu karma 2 ans na rifanye sesa buisho yabo ngamfikiru kaya wila wanane chômage ngarjo shida riwaswili amfikiru kaya d'ici 2030 kambwa benze wajoka banu mungu leo kati yordotsa hanrubonze wajo wafanya zihunu angazo harmati zinji amisheza juzi jo harme problème ya immigration en Europe malma uongo mzondo wende akangona hazi kwa tuna ndo hazi abangezo romba mungaromba mko kaije wakati hele ndo ratsa haunono retsa hana hazi retsa hana msomo bonze bakondwa do jahun tiko haukaziti sha ikehun ngasina excellence wale wakagojo parsaun andika baki mo hapo ana raisi lagwa renforcement vavu harma mtungo nyingi vavu stana biha ambavo wantroshengi worenga fuvu harma miva mingi harma insi vavu anzmantini ndo azirenga ile usaidia zaidi wantrashwani azimana irenga ndo kaya andwashe ngani libre andwashe wakomori na mjifahari hema shahatu ya kihunu eli andwashe kosite wa koste hilo zonjwa ndo kandi zokweli ngabo zinyala muri zifanya harmazi haki za mdumishe shaka unanzara ngali ensiza saya rekade za Afrika rekade zinsiza dini rekade za Europe ngamamini ukaya wanashe hunu ngwa unadar janku atatambla juzi ka harmazi za Kiarabu wana mshemkomori ede mndulu na droit na zinsiza dunga botsila pi ebege wo fakhara dhimur kenuo ditinar kazana lewson wanawashe abondo karfan shawiri harma hoenda lekoli batike segregation shawana shwanjie uditena zinamna wakawafanya hazi wasome wendelea abondo kawa malahoni ilazimu bu Ibrahima udwanyi se hazi dawe mdumshaho ile maana ajaenda soma na hazi hayeche ukatwera nseze hazi bahema na mshe ya shida participe harma ila e promotion hentilita hawendelea nizi mwajanle harma nsi hatu alhamdulillah tajemna bahai izo kweli mafuvu mashashi harma hazi mlo nizo kuna uona mwanamshe na mwanamume wafanya diploma nzima wala wao na hamza mwanamume nguli bamenja ni mwanamshe au tsoli basawa alors que France on doit une leçon mrumshe na mrumme walona même diplôme au kwa libasawa mrumme le bamenja ni mrumshe donc yo hazi ya lazima ritenziani harmaru mazade nyazima jale mshide mwaswili mnageza mana heli mzigaro zo manado ndo ho malahoni mzizanga harmazi biro sha minamnasha mzima mnasha huo sijo hanza mtikiri mhadalwa kamdoba kinwa mazade mjidafinyo mazade babala izo mtsojua yabojo kamndengani kujomndengani kanyi mndu mzade chakana kamndu ya soma banu kale numjamji ya harmaze parti politique mji harmaze structure yabo kango hondo haki hiyo ngoyihundo kaya hui mérite ngona zi compétence ngwa hivenza akawe mndu mshe shina katimdo jivura bavuni ngamnanga wa sababu mndu mshe afika kaiti nongo njema hata njema ndiyo ndo kamkea hangum konsi wa hatu haina mna mkonsi londa sina nyimkensi mdemontre kaya niushinda ngam amene ukaya karjo wasuli kam gabenze helira rarenga ma ministre harma gouvernement lo mararo amfikiri
ngombo Mungu katizoka kufanya wakiwenji nabo ngama deputy mzima ngombo Mungu wakiwenji ngama merano mazade ngombo kwa amfi amumbe Mungu ka hosone daweho lazima donzo kamdumzade arenge place yake rishidarizo ni sia ni kamureti kiamba rende haraka babi maana wakati haureje harumale swala la husu sharafa shahe utamaduni ni mrumsha rwando kaze tuza misozino hawe mamiswenu zinombo rezo sociaux ngezishanshiu ndongo mbikao ngezibinyao ila image ne culture ya hatu fikra hindini akaya izo teknolojia za nweni sha namna wandu wazirumiao kesu faindo ensi aka waruko plana usheo na ndongo zidizi bizro tukanda jua fikra hindini ndo uloniyo wajo itoa ili ze rezo sociaux zino aze nao za rumeniza matangazo zishire zisaidie ensi badala ukana zimenye ila image hayo kutoka radhi bukemba beso leo nshindi leo nshindi mimi amfanya constant nawe ndo akifanya pia hata mimi binashinda msunjia ndima binashinda nafanya msunjia rumajele zone za Facebook au kazi waambezo kweli abono ngobo ko ngazi dépasser ya mtandao bana rais njailo kutunjia ni kududunga zile mimi dudunga rezo donc banangu afanya zaburi hula pizza mzero zote kutuona kanu hula pizza shauti wambie wakazani watatoka mitule dunga zerezo bon nandizo doka ya kamdo nazazi dunga zambao yabo swa nadamu mdungu risikia pete plomb bange yondo takoda minawe doka fikiri sonsipi bangabo nti wafikiriu angabo nti wafikiriu bo abukungwa serombabi ntuvumba Korea du Nord sha wanayasema Chinois abahango ndao sha ngwa veruyeo ngabuno ntimeza Europe washindo wa veruye hatabanga bo system iliyo ya mahakama ya howandu walio harumaje resolution wa mboze ndabo nge mimi raha njashile na hudashawiri shaka zintabishao shamfikiri ka kairita nganye sonti pia rifanye namna joshida ka resolution zinu sha zike faida ya hatu ya howa na hatu sha tsindika de kinyume ikanamna ukayawana wafanya retrograde wasiar mangoza ndabo amfikiri kopande huo lazima tsanganya sonti pia sultunda nyondo ha press rifikiri haukaya odzirodo kaukaya ekaya tistendea mimi onwa tsogojo negative shekala nyinyi mtende timdungu una ngojo amini ukaya ngabo objectivity mazeno ngo bishilero waswili pasu ngamila kona mimi nawe ka upande huo ngabo catastrophe ukingila haraka rizi nam bibi Fatima bwana raisi ritanabahi ukai stadia maluzini yo istai hatimisha harmamva wezihazi hali runa bahati ya ushindorla hiki ya malangazo ya bahari hindi harma ima haijao ngasina bahati wala mjori tola fati hamwa jaleri wasuli kamwa benzi shabala ntujawla mahindini dendara postule harmaze jueza 2019 bon amla tukau hamba jao bese shati zila wa morisi wa jaribo ho afya jaribo ho morisi wa renge shaw kana haki kasika jaju katayar jaju katayar ngaja nliaba hainu yeseri jao yo 2023 mwezi wa février banu de wajuka lance ye appel à candidature ananzo kae si arjo postule au kaesta de Amaduzini ndio na à peu près à 80%. Il a accueilli ces jeux. Bon, et 20% ba kia on fikiri kaya d'ici 2023. Kal josh dari retimizi. Hawamba mgu effectivement namdo joka hoja banu elewa. Uka yoti hazia zaliwa lati abudu atamadi. Shayu ya henti ya fenshawiri 2023 hiyo. Kangare ngazo hizo sha ikelewe inu. Ze discipline pia gazo fanya hunu. Shaiti kiari wajuka ujafanya discipline ulafanya bushi nwekena ukiri. Moneza hunda Cameroon. Kaikaula zimwa wanenge ye Coupe d'Afrique ngojaire ngaho kaya wajashida watimizi wangabe kala magarjonga 2023 shabanga wakati wajobe hama specialist wajongali ekeze infrastructure ngizo tayari ngamombongo cha mimi ngamifana ndondo au kar postule armaze jeje 2023 chidezene sebanga ngamtsahumsada hwandu pia akabati lista diba abanganzo banu bawlala abanganzo la pitali choke na zujiri sha onde ngozo skai pia yompango la dhimuri utenjani ndondo amfikiri kadi sila alhamdulillah almarfuga joita mia gejoka na ze plato za ushinda zifanya zio kama Mungu disila tena ngabo hoteli hu joshida tena ziredovewa namna kole wenu ma invite waje wajoda bantu balade waki alezi kama benze
horo haunu wajifahari batujifahari baradangaze je kama bwana rais holiho ridhukuru zangu za usuze jonga wale swalala tutakuwa katibu dunduhusu mwana Felix la husu mayot gajoro hamva mrajina ndo kanga siasa nyumeni kwa hitanziani alikanda rujue siasa ino huiti hanzima hindini wa komor ujanza kwa ile hindini holiho de falsafa ne faliki ya nyumeni kwa ndo hitanziani sababu ile swala la maore yabo siparohamba arma interview Faransa ukaya yemkomori uhara ukamaureta komora haga jazalo nazo leze kweli atajonda ba abaza baki ndizo de tartibu jofanya hata ya maore reje mimi naja naona kakaire njaru matartibu ya mahadisi dasino wa Faransa na nanyaswa maore ani peda johari muna mrehemu ida tenda mba ukari kensi discussion à trois kadwa Faransa na maore kensi toli sijaba nguja ti lancer anzoka tishira kialo au pouvoir rehanti comité ya utwalize ngo hizo wange mgahibenza ngamanda ndesi ngatumenda nhe ama eli waluma extremiste hun ngama extremiste Faransa wange raora si lazima shindere lezo wandu lazima rende haupole hamdungano hata shiderwa swili au kaze kweli mdati jadae Faransa haba hainu ngwaonashesiwa shahada ni shakomo kanti ja Faransa walona ematia he population hatu sijahadae ka ndo shiderwa fanya chantage au contraire ngelazimu rionese unanya wa hatu desinao wawele wakale wenu welinke maore ajo huna faida ando kanga wani wanga angazo mahadisi donc yode dili lo ni bahara jwanza kumori pia wakubali kaya enge resolution yo jana mayoti ikala mkema tija hale haba ikanwanza presenter resolution lazima jiuzise ka endo binando biro johi vote ngaba hari nje harme logique hadisi lasina wananyeswa Faransa hatanganja na logique hadisi wananyeswa maore relewane ukaya ngabo ziritsamba zao ne ziritsanganyao sha hoka hatua zima hiyo entere hatu pia na wazungu yabo hajibule swala la hezeshe hiyo mshelo ya harme mandandani izo ndizo rafanya mshelo kabaka coupe de la concorde yakabanu emasimayo mani yakautsanganyika wera match malheureusement ifanya ngunu na nzwani ijaizia sha ntodo imagine usiku bokemba radio jihunda mao response pia ngarafanya coupe de la concorde mayo joka usiku ho alisalis donc walize échange zinu za kandwa échange wakibazima hususa ho wana boko kwa tujua komori hindi ni ujo kama na maorezo la en 75 wabangi na 43 ans bo haza tangi na mjuhu wo hom convaincu kama na bako mori ngandwa ke échange ya sportif culturel hauza dini mgajanlia zili na kisufi zili tarika siba dimadasi na basi ina katili jo developers ngo hizo dar amini mbuka ze generation jo kahuja kwa jo elewa ka hoka wazima yode faida hao omgwa hibenza wazungu wake wananyasi sharije province hatu rongwe lwanzi marendeleka mongoni mweze rongo ku rais Azali Assoumani kakutuzijwa mhambia ba hainu za parhaniha haruma ye coupe de Concorde de manière c'est el fardo maore utsavu harma sur la kantia Comore ikao o makatiyo hakamna jana hatsavu harma ye Concorde mkini mongoni mweze mtongeza ya tsona complexe ukanje harma sur la kantia uskazana habezo kaizo rongo ku za jiri harma ye hatu na wadu wazifa ni madarasa abamu hanjezo za saa naam basi na kati sele kati washinda maore ufete hanas mashallah bangawe springi yo maintenant ba hada asiri to weza tunga tarishindike bazi ashina kati rashinda basi mayoti wo ufanya fete hamanda sunu au fanya nasi bangawe ngo lisauka za bakido kaya ritoze fatiha rihunda ni haraka ngwa benze he faida arsos risaba shuli haruma musuwahi mahadisi ya hatu sina we mtukufu rais Azali Assoumani ama ala kulli hali arjoni ka kalima la mwisho li unaishwa fi mahadisi sha amjuli unga na suala ya ukaya haruma mwezi wa Mars ujao watukale haruma voti za uraisi na magouverneur sha haswa watukale haruma voti za uraisi sikanzani juwe komori ya maudu ngo itabiri namna je rais Azali Assoumani ngo yono namna je komori ya maudu komori ya maudu comme émergent émergent yani tia amani si jokana zitartibu pia za uhanse amani ya nchi si woko mkomori ani bujoka fier balu harumenti ya si woko wandu walo bonze ndi mnugu anza ja visite nchi ya Komori
hiyo de emergence hiyo de taman l'ONU armiti hiyo de program politique na joomba haini mndu ujokareza hahesha elema hiyo ikiabo kaya entia hatu yona za elema za ukasisi jifahari basi wakomori yona za elema za ukale wenu ima miliardaire wa faume wakenavi wa jaharmensi hatu wajoja inviziti mafikiru kaya ekadi tsanganya hiyo kaijo dezi tsanganya ho abona nugojo kalifiana lazima ujisha ngelazima wasuli harmenzi hiyo haru wasulenza hiyo zoromba mngulizo lukaya tsangwa zo hafatiha sharzione yode manaboko ngarejeo za hemalezi na wanekara malezi unu ne mnuto do fikiri waze kataba malezi bahi Felix ufikiri mzee Abdalla ahli homo ikoni hadiweza kangena maana abode kina ranzi imelezi dinamrula maana yafanye malezi lazima ajoke mana hoi yaone hoye dao oshoni enda gusumo hindi hole kole na gusumo hindi ukatule karsini lungu ula msomwa hao namna ndele yao abangar ameni ukaya haini tartibu za umenya ila amani ya hensi hapo hauza umenya la maendeleo ya hensi hapo darjo shida dizito akensi hapo alhamdulillah asima bani ka gasini amani ukaya gasina richesse boko customer halal eminence mtit changasina richesse de agriculture gasina richesse kade de pêche gasina richesse kade de sites touristiques jo huna ndwaje just develop ili Komori ke MP bo hani mndo ujomba jehunu ya javumu ya jastere hiyo de mauni na unarumenti hatu amadu kibizungu مرحبا بنجي رئيس أزالي عثماني ORTC الوطن RTN قالوا بشلا مرحبا هو وقت وركبالي يا رمي مهدسيانو قالوا لهم يزبك كرجة وطامي شهاب ما قام بشلا مرحبا بما سؤالك كما تزيروها مرحبا الحمد لله